ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯାହାକି MOIL ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ ମୋଏଲ୍ ବି ପଢିପାରିବା। ଓକେ, ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ନା କଣ ନା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନିଜ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ସର୍ଭେ ବାବଦକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ MOIL ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ବା ଏବେ କହିପାରିବା ସେ ଜିନିଷଟିକୁ, ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ MOIL ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଡିସେମ୍ବର 30, 2025 ରେ ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଅଛି ନା ଅନଲାଇନରେ ହବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମର 20 ଜାନୁଆରୀ 2026। ଓକେ, ତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ଏଇଆ ଯେ କେହି ବି ଯଦି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ବି ଏଲିଜିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, এই যে ভ্যাকেন্সি রয়েছে বা রিক্রুটমেন্ট রয়েছে, এই রিক্রুটমেন্ট মু আপনার গোটে ছোট ওভরভিউ বা গোটে কইপারে গোটে সমরি বনাইছি কমপ্লিট পিডিএফ র বা অফিশিয়াল নোটিফিকেশন পিডিএফ র। তো আপনার যে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন আছে, সে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন পিডিএফ আপনার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন মিলিଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ লিঙ্ক প্রোভাইড କରିଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣ ডাউনଲୋড କରି ନେଇ যাই ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିନି ରତ୍ନା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 PSU। ଓକେ, कंपनी କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 67 ବା 67 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 30 ଡିସେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 20 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କୋଉ ଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, MBA କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଭେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବାବଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯିଏକି ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ ଓର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଟା କୋଉଠି ଅପରେସନ କୋଉଠି ହଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହଉଛି। ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପଲିସିଜ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ବନାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଯଦି MOIL ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଓକେ ରିକ୍ରୁଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ରହିଛି ସେଟା ବି ସିକ୍ୟୁର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ହାଇଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଅଛି MOIL ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ GT MT ମ୍ୟାନେଜର ସର୍ଭେ ଦେଖିବେ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 67 ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାଇନ୍ସ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ସ ଭିତରେ ରହିବ। ଏବଂ ପେ ସ୍କେଲ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଆରମ୍ଭ କରି 1,60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା E2 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସାଲାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଅନଲାଇନ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଯଦି ମାଇନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 23ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ 9ଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ 5ଟି, କେମିକାଲ ପାଇଁ 3ଟି ଏବଂ ଜିଓଲୋଜି ପାଇଁ 5ଟି ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ 4ଟି। ଏମିତି ରହି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ଯୋଉ ଟ୍ରେନି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପାଇଁ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ 5ଟି, ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ 1ଟି ଏବଂ ଏଟା କ'ଣ ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ୱେଲ୍ ପାଇଁ 5ଟି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 4ଟି। ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ 3ଟି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଲା, 67 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାବଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 67 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇସାରିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ନା ଏଜୁକେଶନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେଶନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇନ୍ସ, ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଣ୍ଡ କେମିକାଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି BE BTech, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ BE BTech କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ 60% ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଜିଓଲୋଜି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି ନା PG in ଜିଓଲୋଜି, PG in ଜିଓଲୋଜି and applied geology with 60% mark। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଜିଓଲୋଜି ପାଇଁ। ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ BE BTech, କେମିକାଲ
কিংবা মেଟାଲୋଜି କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଏମଟେକ୍ କରିଥିବେ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟ୍ରେନିଂ ବାବଦକୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅର MBA କରିଥିବେ କୋଉଥିରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକରେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମରେ BTech କିମ୍ବା CSIT କିମ୍ବା MCA କରିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେମିତି ଆମର କୋର୍ସ ଆଉ ୱେଲରେ PG ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଲେବର ୱେଲଫେୟାର କିମ୍ବା MBA ଯଦି HR ରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ MBA ଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡରେ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଜୁକେସନ ତା ସହିତ ଆପଣ 60% ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଯଦି ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ବାବଦକୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ସେମିତି ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ ସର୍ଭେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ତା ସହିତ ସର୍ଭେୟର୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ସର୍ଭେୟର୍ସର ସେଟା ବି ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ କାମ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ତ କମ ସେ କମ ମିନିମମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ। ତ ମନେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରିଥିବେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସର୍ଭେୟର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କମ ସେ କମ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ସବୁ ଆପଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଯଦି କୌଣସି କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ବା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ବୁଝିବା ହଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ତାପରେ ରହିଲା ଏଜ ଲିମିଟର କଥା। ଏଜ ଲିମିଟରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ ଲିମିଟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କଟ ଅଫ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି କଟ ଅଫ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମର 20/1/2024 କାହିଁକି ଏଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ତ ଏଇ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୟସ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ରହିବ। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 35 ଇୟର୍ସ ରହିବ। ବୟସ ସୀମା କଥା ରହିଲା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ OBC ଅଛନ୍ତି ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ଯଦି SC ST ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ମିଳିବ। ଯଦି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ମିଳିବ। ତ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ଇୟର୍ସ ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ଲିମିଟ। क्लियर बुझी होचे एतिक जिंस एति पर बुझी होचे। चलନ୍ତୁ नेक्स्ट कोन हिला नेक्स्ट होचे हमर सैलरी स्ट्रक्चर କଥା। যদি ट्रेनिंग ପାଇଁ जो सैलरी स्ट्रक्चर रहिछि जो ट्रेनिंग पीरियड रहबो गोटे वर्ष ପାଇଁ सेथरे आपनको E1 ग्रेड ପାଇଁ देखंतु 40,000 आरंभ कर लक्ष 40,000 पर्यंत सैलरी मिलिबो। तो स्टार्टिंग बेसिक कहि परिबा जोडा कि हमर जो ट्रेनिंग रहउछ एटा E1 ग्रेड ପାଇଁ रहउछ हमर ओके। तो एथरे आपन जो स्टार्टिंग बेसिक पे मिलिबो सेते होछि 40,000 टंका मिलिबो। आफ्टर द रेगुलराइजेशन आपन जत रेगुलराइज हि जिवो गोटे वर्ष आपन ट्रेनिंग कंप्लीट हला परे आपन रेगुलराइज हि जिवो तो सेते आपन E2 ग्रेड मिलिबो। E2 ग्रेड कहिले आपन सेथरे बेसिक पे मिलिबो 50,000 बेसिक पे मिलिबो। जो आपन सैलरी रहउछि 50,000 आरंभ करी लक्ष 60,000 टंका पर्यंत रहउछि। एटा होछि ट्रेनिंग मानक जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग बाबदको सैलरी स्ट्रक्चर बुझियो जति जिंस जेतो आपन ट्रेनिंग पीरियड रहउछि गोटे वर्ष ट्रेनिंग पीरियड बळकु से टाइम रे आपन जो सैलरी मिलिबो सेटा होछि 40,000 आरंभ करी लक्ष 40,000 मध्ये रहइबो। जोथि आपन को बेसिक पे रहउछि 40,000 टंका रहउछि। ओके सेमि जेतो आपन ट्रेनिंग सरिला आपन रेगुलर हेले पर आपन को आउटे डिफरेंट सैलरी मिलिबो सेटा होछि आपन 50,000 आरंभ करी लक्ष 60,000 जोथि आपन बेसिक पे रहउछि 50,000 टंका रहउछि बेसिक पे। तो देखिले बहुत सुंदर सुजोग बा अपॉर्चुनिटी जोथि आपन को सैलरी बहुत सुंदर गोटे लमसम सैलरी गोटे मिलुछि। लमसम कहि परिबिनी गोटे माने कोन आपन जो हाथ को जो सैलरी आसुछि ओके सेटा बहुत सुंदर सैलरी 50,000 टंका सैलरी आपन को मिलिबो पर मंथ। क्लियर ती जिंस सेमिति जदि आपन सैलरी इन मैनेजर सर्वे देखिबा सेति देखंतु आपन को सैलरी जो पे स्केल रहिबो सेति आपन को भी सेति 50,000 टंका रहिबो। जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहिबो सेटा 50,000 टंका रहिबो। तो सैलरी कहया को देखिया बोले बहुत सुंदर सैलरी रहिछि एवं एथिरे ता सहित सैलरी सहित आउ कोन सैलरी सहित आपन एठी अलाउंसेस एवं बेनिफिट्स भी मध्ये रहिछि जोथि आपन को डियरनेस अलाउंसेस ओके डियरनेस अलाउंसेस रहिछि हाउस रेंटिंग अलाउंसेस रहिछि एवं कैफेटेरिया जो हमर अलाउंसेस रहिछि कैंटीन अलाउंसेस एवं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे रहुछि प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी रहुछि फ्री मेडिकल फैसिलिटीज रहुछि पेंशन एवं इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी रहुछि। एते सब सुविधा सब आपन को मिलुछि जेहेतु गोटे सरकारी क्षेत्र रे आपन जॉब करिया चाहउछन्ती ताले एई भली सुविधा सुजोग निहाती मिलिबो जोथि पे आपन को तो टिके मेहनत तो करिया पड़िबो। ठीक अछि तो एई भली जो सुविधा सुजोग पई आपन को निहाती टिके परिश्रम निहाती करिया पड़िबो। तो आउ रहला कोन सिलेक्शन प्रोसेस रे कोन होछि स्टेज 1 रे आपन सीबीटी स्टेज 2 रे आपन को रहबो पर्सनल इंटरव्यू एवं फाइनल मेरिट लिस्ट आपन को सीबीटी एवं इंटरव्यू को बेसिस करी फाइनल मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करा जिवो।
এই তিনটি মানে কোন কହି परिबा এই দুইটি प्रोसेस रे आपनको सिलेक्शन प्रोसेस करा जिवो गोटे होची कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जोटा सीबीटी कहउचंदी रिटन टेस्ट हबा आपनको एवं स्टेज 2 रे आपनको पर्सनल इंटरव्यू मध्य निया जिवो क्लियर जिंस ए रहउची आपनको सिलेक्शन प्रोसेस रे कथा आउ कोन रहिला हमर ड्यूरेशन जो एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम होबो तार ड्यूरेशन कोन होची एग्जाम टाइम केते रहइबो 90 मिनिट रहइबो टोटल 85 मार्क्स को देउ पड़ी आपनको जोथि आपनको दीटी सेगमेंट रे एग्जाम देउ पड़िबो सेगमेंट 1 एवं सेगमेंट 2 सेगमेंट 1 रे कोन अछि ना सेगमेंट 1 रे आपनको जनरल नॉलेज 10 मार्क रहइबो रीजनिंग 10 मार्क एवं इंग्लिश 10 मार्क टोटल आपनको 30 मार्क तो सेगमेंट 1 रे कोन रहला टोटल 30 मार्क रहला एवं देखंतु टॉपिक वाइज बी एठी आपनको मार्क को डिस्ट्रीब्यूशन कर दैछि प्रत्येक टॉपिक रे आपनको 10 10 मार्क देखिया मिलिबो जनरल नॉलेज रो 10 मार्क रीजनिंग रो 10 मार्क इंग्लिश रो 10 मार्क सेंती सेगमेंट 2 रे कोन रहला सुपर हम सब्जेक्ट नॉलेज जो सब्जेक्ट बा जो डिसिप्लिन आपण आवेदन करूछन से डिसिप्लिन आपनको देबा पड़िबो एग्जाम सेडी अब क्वालिफाइंग इन नेचर रहिबो जे सेते आपन टोटल रहउची 55 मार्क्स और 55 मार्क रखुची जदि आपन जनरल ओबीसी किबा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलो करछु ताले आपन जो क्वालिफाइंग मार्क रहइबो सेटा होची 50% जदि 55 रो जो आधा रहउची आपन कोन दोची आमे कहि परिबा 25 होची तो कोन होची आ रहला हमरो माने 25 27 27.5 तो ए रहउची आपन क्वालिफाइंग मार्क होची जो 50% रहउची ओके 27.5 जदि रहउची याठो जदि अधिक आपन रखि दोछन ताले आपन क्वालिफाई करूछन जदि एससी एसटी कैंडिडेट अछंती जदि एसएससी कैंडिडेट अछन ताको पे रहिबो केते ना 40% रहिबो ओके 40% इन क्वालिफाइंग मार्क रहिबो वे सेगमेंट 2 बाजो सब्जेक्ट नॉलेज ओरिएंटेड जो एग्जाम दे करा जिवो तो ए होची हमरो एग्जाम पैटर्न रहिबो ओके सीबीटी रो एग्जाम पैटर्न रहिबो एति कथा बुझी होची ना बुझी होची तो चलंतु नेक्स्ट कोन हला पर्सनल इंटरव्यू देखंतु जो शॉर्टलिस्टेड रेशियो कोन रहिबो 1:6 रहिबो रेशियो एवं इंटरव्यू रो जो मार्क रहिबो सेटा होची 15% माने टोटल आपन जो सीबीटी हो 85 रो एवं जो पर्सनल इंटरव्यू सेटा 15 मार्क तो टोटल केते होची आपन 100 मार्क तो ये देखंतु 100 मार्क रो हे गला तो टोटल आपन जो मेरिट होबो फाइनल मेरिट लिस्ट राउज आपन सीबीटी 85 मार्क्स एवं इंटरव्यू रो 15 मार्क ऊपर बेसिस करी फाइनल मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करा जिबा रिलीज करा जिवो ठीक अछि क्लियर लाती जिंस चलतो एप्लीकेशन प्रोसेस को था हम डिस्कस करबा नहीं तापर कोन होची देखंतु एप्लीकेशन फीस आपन को जो जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट अछंती तांको 590 टंका दी आवेदन करियो पड़िबो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मध्ये देबा को पड़िबो 590 टंका किंतु जो माने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ओके किबा एमआईएल लो एम्प्लॉयज अछंती तांको कोनसी प्रकार आवेदन पई फी देबा को पड़िबो नाही एति जिंस क्लियर होची तो एप्लीकेशन फी बाबद को 590 टंका अदर देन जदी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एवं एमआईएल एम्प्लॉयज अछंती तल तांको 500 टंका 590 टंका दी आवेदन करिया को पड़िबो ठीक अछि एति जिंस रहिला आउ रहिला कोन इंपोर्टेंट डेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस करिसथि आउ डिस्कस करिबा नाही तो कंक्लूजन देखंतु ना कोन गोटे एक्सीलेंट पीएसओ जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव सैलरी रहिछि कैरियर ग्रोथ मध्ये रहिछि अप्लाई ऑनलाइन बिफोर लास्ट डेट सबले मन रखंतु जते बेले अप्लाई करछुंती लास्ट डेट पूर्व ही अप्लाई करंतु कोन से प्रकार माने अपेक्षा करंतु मु लास्ट डेट माने पाखा बकेलम पके ना सेमिति नो आवेदन जते शीघ्र करियो सेते शीघ्र आवेदन करंतु काहे कि आज हलानी 15 तारिख हलानी तो आउ 5 दिन रहिला तो निहाती आवेदन करंतु जो माने एलिजिबल अछंती काहे सुंदर एवं बहुत सुंदर चाकरी बा जॉब टे कहि परिबा एवं स्टे अपडेटेड फ्रॉम द एग्जाम शेड्यूल कोन से प्रकार अपडेट पे सब बेले माने कोन होंतु स्टे माने कोन सब बेले अलर्ट ही रहंतु एवं सब बेले साइट को विजिट करंतु मझे जहां आपण अपडेट मध्ये पाई परिबे तो केमति लागला इन्फॉर्मेशन आपण भल लागला तो ठीक अछि जदी आपण भल लागला एंती ताले मध्ये कमेंट सेक्शन निहाती जणबे माने ए वैकेंसी वक्त आपण कोन भल लागला ठीक अछि जदी इन्फॉर्मेशन आपण उपयोगी लागुची हेल्पफुल लागुची ताले निहाती इन्फॉर्मेशन को शेयर करंतु लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करे भूलंतु नाही तो एई ओली वैकेंसी इन्फॉर्मेशन और एमते चाकरी बाबत आमे पुणी थरे कथा हबो आउट नया वीडियो रे ए पई रहिली पुणी थरे देखा हबो आउट नया वीडियो रे नमस्कार।